पांडेश्वर भाजपा मंडल 2 की ओर से बहुला बोधी बाजार में परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया। इस परिवर्तन सभा में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष छोटन चक्रवर्ती, मंडल अध्यक्ष वेणुधर मंडल, विकास बाध्यकर, कारू पासवान, वरुण शर्मा, प्रियंका देवी ठाकुर, काकोली पाल आदि मौजूद रहे। इस सभा को संबोधित करते हुए छोटन चक्रवर्ती ने कहा, पश्चिम बंगाल में अराजकता बढ़ती जा रही है। चारों तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता लूट और भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। SIR का विरोध केवल पश्चिम बंगाल में ही किया जा रहा है। मोदी के अच्छे काम का समर्थन करने के बजाय विरोध करना है तृणमूल कांग्रेस का आदत बना हुआ है। इसलिए परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, तभी पश्चिम बंगाल का विकास होगा। वेणुधर मंडल ने इस विषय में क्या कहा, आइए सुनते हैं। দেখুন, সারা বাংলা জুড়ে সারা বাংলাতে পরিবর্তন সংকল্প সভা নিয়ে বাংলাতে আমাদের এই পথসভা চলছে। সেই পথসভার মাধ্যমে আমরা বাংলার সমস্ত মানুষের কাছে আগামী দিনের যে নির্বাচন আছে সেই নির্বাচনের বিষয় নিয়ে আমরা বলছি। সাথে সাথে যে SIR নিয়ে যে একটা বিভ্রান্তকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে, সাথে বাংলায় যে এই স্বৈরাচারী সরকার যে বাংলার মানুষকে সমস্ত সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত করেছে, সেই সমস্ত কথা আমরা এলাকার মানুষের কাছে জানাচ্ছি, যাতে আগামী দিনে সকলে এলাকার মানুষ বুঝতে পারে যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের কেন প্রয়োজন আছে, কেন SIR-এর প্রয়োজন আছে, কেন বাংলার মানুষের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন আছে, শিল্পের প্রয়োজন আছে। সেই সমস্ত কথা আমরা এলাকায় এলাকায় মানুষের কাছে তুলে ধরছি। পথসভার মাধ্যমে আমরা বার্তা দিলাম যে আগামী যে নির্বাচন আসছে সেই নির্বাচনে আপনারা ভয় ডর মুক্ত হয়ে নিজের গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করুন।